तो सबरुणी केमिति करे तार भविष्य कहिबी किस तार भविष्य देखला आज्ञा कहिला मोरे मोर भविष्य हेबी मोर महासोगरा जे पुरुष के देखि के देखला आज्ञा इटा घिनते के सेटा घिनते के कहती आज्ञा तार केतनी के दे और तार नाक टेरी है टेरी है हां धान टेरी है धान टेरी है तो केता कसी जी बाबू केना करसी क तू तार रूप गुण सुन हां ले भोगी के पागली जाके इबार से बार बहुत देखे इबार से बार बहुत अरे भाई मोल मोली बरसे प्रत्येक ग्राम को विक्रय करने की जाए आग खाई दिए सबू गाँ के ले वो धरिक बेची जासी आगो चाची देसी तार परा गई से सोवरन बुढ़ी बागी हां केंता मुनु साजता है तार रूप गुण कहिना बे केतरी के मोर बोलिए इटा तार रूप गुण और आले कहिना कहिना बु आ केमिति तार वर्णना अछि आ केंता केन वर्णना आई कहबी कह अरे पानी यारू ताए बेलो बुड़ा जाए बेलो बुड़ा जाए पानी यारू ताए बेलो बुड़ा जाए बेलो बुड़ा जाए मुहे देवी दोरो तो गाली रे ये ना ये ना बचाई ओई ताकू मालू दियो कुंदरू रे तो खाली निवाज में उड़े घोल गया और फिर ना को हां ऐसी बाबू बोने तो नहीं रे बाबू सो खालू ले जैसे बेलबुड़े ऐसी हां अछुआ पियाल गंदा को आराम देखती ठीक हो ठीक हो बोल अरे प्रमाण पे हो चुका हाजी बुझा पर मुई हाजी बुझा वाला बोलो पहले घर घर मुझवा अब केना को दिन जा गया हां तार पता कहला केतनी के तो चलिए ना गया जिते बेले 6 मासर छुआडा को छाड़ी देई कि नगर नगर मध्यरे आज्ञा कोली विक्रय करूची जो सबरुणी कथा कहउचंती परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो सबरुणी बुढ़ी रा पैठा खाइथिले सेही सबर वंशर एटा कथा केमिति कोली विक्रय करूची गोटे सबरुणी रा गोटे गीत गाइबा अरे गीत का जानसु कि ना जानो सिखबा अरे कोली निया निया बोली सवारी डाके बना के कोली देव के बना के कोली क्यों ठारो आनी अछि हां क्यों ठारे केनु जे पत्र सबरा केनु वृंदावन नु हिंसा मुई का वृंदावन अब वृंदावन रु कोली मुई आणे वृक्षारो कोली मुई आणे वृक्षारो
କୋଲି ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶବର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଶବରୁଣୀକୁ। ଏ ଶବର ଭାଇ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏ କଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ? ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ସାଥିରେ ନେଇ ପାରିବେ? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦିଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଘରେ କଣ ନ ହଉଥିବ? ଆମେ ତ ସବର ଲୋକ ଝାଡେ ଜଙ୍ଗଲ ରହେଲା ଲୋକ ଆମେ ଏମିତି ଗାଁ ଜମା ରହୁଛୁ। ହଁ ଆମର ବୁଝାପଣା କରିକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଅଛୁ। ଯଦି ଧନୁ ଜନ୍ମର କଥା କହିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ରାନ ବୋଲି ଜାଣିବି। ମା ମାନେ ଶବରୁଣୀ କହୁଛି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବେ ଗୋଟେ ଧନୁ ଜନ୍ମର ଆମର ଗୋଟେ ମାନ୍ଦଲା ଅଛି ସବରାନ କିନ୍ତୁ ଶିଖି ପକାଲା ଶୁନି ଶୁନି ଆସିବା ଦେଖିଛି কে ধরে আমার কথা কয় অশ্লীলতা আছে নকলিতা আছে অশ্লীলতা কহ অশ্লীলতা কহ যে কোয়ালে জিমি বলছি জিবু তো না ঠগে না ঠগে ছোট এই ধনু দেখ কেটা ধনু আছে যে এটা জেনে খালি নেই তোমাকে भी पाना है अच्छा পূর্বর ধনু যে ন যায় মনো পূর্বর ধনু যে ন যায় মনো করি পূজা হইলি বনু করি পূজা হইলি মনো পিনাঙ্গ সারঙ্গ অজগম পিনাঙ্গ সারঙ্গ অজগম কোদণ্ড গান্ডিব হেমন্ত পাঞ্চ কোদণ্ড গান্ডিব হেমন্ত পাঞ্চ কহিউ পবে কহ হেলা সুচন্দ তার মুখ যে হারণ যেউ যে তার ধনু কে দেখলে জানছু না কে দেখলে এটা পরশুরাম দেখলে পরশুরাম পরশুরাম দেখলে গো পরশুরাম দেবে রে পরশুরাম দেবে পরশুরাম দেবে রে পরশুরাম দেবে বলে লক্ষণ সেদিন কুরু হে রে পরশুরাম দেবে রে পরশুরাম দেবে বলে লক্ষণ সেদিন কুরু হে রে পরশুরাম দেবে এইটা কোন সম্পূর্ণ শুনিছি ভালো ধনু জন্মর কথা ধনু জন্মর কথা মন লাগা ତାଙ୍କର ଶବର ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତୁମେ ଯେ ମତେ କହୁଛ ପାଲାନା କୋନ ଖାଲି ସବର ଲା ଚଲା ଭାଇଲା ଓକେ ବାବା এটা কহা বলে তো খাল বাবা ঠিক আছে ଯେଉଁ ଶବର ଭାଇ ଥିଲେ ଶବରୁଣୀ କହୁଛି ଆମ ଶବର ମାନେ ଗୋଟେ ପଇସା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଲା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଇଟା ତମ ଠିକ ଅଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଟନ୍ତି ବେଶୀ এইটা লম্বা কাহিনী তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যান্তু।